Abausares, tumira sa tres. Tui! Ayan si Narmas to Tabausares, tumira uli ng tres. Tui! Back to back ni Tabausares sa 3 point. Si Tabausares, medyo nagsiset pa. Kaya number na yan, 36. Basket. Number 36. Ayan si Tabausares, titira ng tres yan. Wala sa blay. Rebound number 31, to Minggito. Ayan si Minggito, tatlo yung nakamabantay sa oy. Ayos din, Tabausares. Enorasa. Si 2 point. Ayan si Tabausares, to Amor. To Enorasa, balik kay Tabausares. Tabausares. 3! Yoni number 10. Oy, na-steal naman ni Tabausares. Tabausares. To Tabausares. Saison. To Leiva. Oy. Ganda yung pasa. Nakaka-N1 pa rin si Leiva. To Tabausares. Saison. Oy. Basket gang. Rebound ni Leiva. To Tabausares. Tabausares. Side step up. Foul. Free siya si Tabausares. All 52 score sa third quarter. Basket, yun ang tira. Meron pang 5 minutes and 45 seconds. Second free siya. Tabausares. Basket. Tyson, kumukuha ng mwede yan. Tyson. To Gonzales. To Tabausares. Basket. Rebound ni Gonzales. To Tabausares. Tabausares, oy! Foul! Ay, prito siya si Tabausares. Basket yun ang tira. Second prito siya. Tabausares. Basket ulit. Saison to Tabausares. To Saison. Saison! Ay, si Zapanta to ano yan? Tabausares. Ay, foul! Meron pa 7 minutes and 40 seconds sa oras sa fourth quarter. 74-80. Basket yun ang tira ni Tabausares. Second free shot, Tabausares. Basket. Ayun na si Tabausares nagmamadali. Tabausares. Basket. Rebound ni Gonzales to Tabausares. Ayun na, nagmamadali. Tabausares. Pumihit sa may tira. Si Tabausares. Samson, teardrop. Wala sa mablay. Rebound ni Rasa to Tabausares. Tabausares. 2 points si Tabausares. Minggito. Layup. Wala sa mablay. Rebound ni Tabausares. Tabausares. Layup. Hindi po roll, si Tabausares. Gumagamit ng gusto si Tabausares bago itira. Tabausares. Overtime. Iba ni Zapata to Tabausares. Saison. Ito ni Saison. Iba ni Zapata to Tabausares. Tyson, oy, pinagdalawa siya ron. Paripe, Kiambahoy. Tyson, Tabausares. Basket, yung tira ni Tabausares. Nakalawang tira. Basket yan ni Tabausares.